میرا نام خالد بشیر، جنرل مینیجر سید گروپ اور کنورڈے گروپ. سید بابر حسین بخاری صاحب سید گروپ اور کنورڈے گروپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں. ہم اس وقت موضع لکھو ڈیر تحصیل پتو کی چک نمبر 48 میں موجود ہیں. اقبال صاحب کے فارم پہ موجود ہیں. اقبال صاحب کے فارم پہ اس وقت کماد کی فصل میں ہم کھڑے ہیں. یہاں پہ ہماری پروڈکٹ فیکٹ آف آرگینک لیکوڈ فرٹیلائزر کا استعمال آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے کماد کی فصل پہ کیا گیا ہے. تو ہم اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اس پروڈکٹ فیکٹ آف آرگینک لیکوڈ فرٹیلائزر کے استعمال سے کیا فائدہ حاصل ہوئے ہیں. السلام علیکم اقبال صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اقبال صاحب ہمارے کسان بھائیوں کو بھی بتائیے گا کہ فیکٹ آف آرگینک لیکوڈ فرٹیلائزر جو تھی استعمال کی ہے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ فائدہ حاصل ہوئے. فیکٹ آف جی دوائی جی کماد بہت اچھا ہوا ہے، اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے اور اس کے وزن میں دوسرے کماد سے نسبت 9 کلو وزن زیادہ ہوا ہے ایک بچڑ میں. ایسا کتنا وزن ہے اس کا؟ 17 کلو ہے. اچھا، اس کا 8 کلو. اچھا، ایک بات کسان بھائیوں نے دسو نا پہلا کہ کسان بھائیوں یہ کڑی فیکٹ آف دوائی ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اس کے گنے میں بھی بہت شہنائیاں ہیں اور اس کے گنے میں بہت کمی پیشی محسوس ہو رہی ہے. میں اس سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں کسان بھائیوں کو کہ یہاں پہ ہم نے ایک بچ نکالا ہے فیکٹ آف آرگینک لیکوڈ فرٹیلائزر جس کھیت میں ڈالا ہے اس میں سے ایک بچ نکالا ہے اور ایک بچ ہم نے نکالا ہے جس میں ہم نے اپنی پروڈکٹ نہیں ڈالی. تو شاہ صاحب یہ ذرا کلیئر کیجیے گا، جس میں کور کیجیے گا جس میں ہم نے پروڈکٹ نہیں استعمال کی اس بچ کو بھی کور کریں اور جس ہم نے فیکٹ آف ڈالی ہے وہ اس کو بھی کور کریں. جی اقبال صاحب، اب آپ بتائیں کسانوں کو کہ جہاں پہ آپ نے فیکٹ آف ڈالی ہے جہاں پہ گنوں کی تعداد کتنی ہے؟ جہاں فیکٹ آف ڈالی ہے ایک بچ میں 12 گنے کی تعداد 12 گنے ہیں ایک بچ میں. اور اس میں 8 گنے ہیں، وہاں پہ 8 گنے ہیں. تو گنے کی صحت کے بارے میں بھی بتائیں. گنے کی صحت فیکٹ آف والی گنے کی صحت بہت اچھی ہے اور جس میں نہیں ڈالی ہوئی اس کی صحت بہت نازک اور کمزور ہے. تو اقبال صاحب مجھے کسان بھائیوں کو بتائیں کہ اس بچ کے وزن کتنا ہوا ہے؟ یہ فیکٹ آف والی یہ بچڑ اس میں 17 کے جی وزن ہوا ہے اور جس میں نہیں ڈالی اس میں 8 کے جی. اس میں 8 کے جی. اور اس کی جڑوں کے بارے میں بھی کسانوں بھائیوں کو جڑوں بہت اچھی ہیں، اس کی جڑیں بہت نازک اور کمزور ہیں، ودلی ہیں. اس کی بہت اچھی اور سنگین جڑیں ہیں. اور کتنی تعداد میں جڑیں ہیں اس کی؟ بہت ہزاروں کی تعداد میں جڑیں ہیں اس کی. ہزاروں کی تعداد میں جڑیں ہیں اور وہ جو ہے جدھر نہیں ڈالی ادھر جڑیں بہت کم ہے. ادھر جال بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی صحت کے بارے میں بتائیں کہ اس کے پان کی کیا صورتحال ہے؟ اس کے پان یہ بھی ایک جیکسن کاٹے ہیں اور اس کا پان بہت اچھا ہے ابھی اور اس کا پان کمزور اور بیماری کے ساتھ. جہاں پہ فیکٹ آف ڈالی ہے پان کا، جہاں فیکٹ آف ڈالی اس میں بیماری بھی نہیں ہے جی، اور جہاں نہیں ڈالی اس میں بیماری بھی آ چکی ہے اور پان بھی بہت مرجایا ہوا ہے. اور جہاں پہ فیکٹ آف ڈالی ہے اس کے پان کی صحت بہت اچھی ہے اور اس کی جو ہے موٹائی بہت خوبصورت ہے. اور اس کی رنگت کے بارے میں کسان بھائیوں کو بتائیں. اس کی رنگت بھی اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. بہت بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں کو بتائیں کہ آپ نے دونوں مٹی کو چیک کیا ہے تو اس میں کیا فرق ہے؟ مٹی کی رنگت بہت اچھی ہے، جو جس میں نہیں ڈالی اس میں. بلکہ میں کہوں گا مٹی پکڑ لیں، آپ کسان بھائیوں کو دکھائیں ذرا. اس میں فیکٹ آف ڈالی ہوئی اور اس مٹی کا رنگت ہے جیسے نہری پانی لگایا ہوا ہو ماشاء اللہ، جیسے گوئی ہوئی مٹی ہوتی ہے. جس میں نہیں ڈالی اس میں پھرپھری مٹی ہے اور ویسے ٹوٹتی جاتی ہے. اور اس میں چکناہٹ کتنی ہے؟ اس کی چکناہٹ بہت اچھی ہے، جس میں فیکٹ آف ڈالی ہوئی ہے. اور دوسری طرف چکناہٹ وہ خشک ہے، بالکل نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اوور آل آپ نے وہ فصل بھی دیکھی ہے جس میں فیکٹ آف ڈالی ہے جس میں فیکٹ آف نہیں ڈالی، تو آپ کیا کہیں گے کتنا فرق ہے ان دونوں میں؟ بہت فرق ہے. کتنے پرسنٹ فرق ہے؟ بہت، میرے حساب سے 70-80% فرق ہے. 70-80% فرق ہے. لیکن میں ایک بار 100 میں 40 ہے اور یہ 100 میں 60 ہے. لیکن میں ایک بار صاحب آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بچ میں یہ 12-14 گنے ہیں، اس کا وزن 17 کلو آیا اور ادھر جو ہے وزن 8 کلو آیا. تو یہ تو 100% سے بھی زیادہ فرق ہوا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بتائیں، آپ بتا رہے تھے کہ اس کو پانی آپ نے 15 دن ہو گئے 15 دن ہو گئے سے نہیں لگا سکے اور رات ہی پانی لگایا. اور اگر آپ پانی اس کو لگاتے ٹائم پہ تو آپ کے سامنے وزن میں کتنا فرق اچھا ہو جاتا ہے، ہو جانا اس سے بھی بہت زیادہ اچھا ہو جانا. 15 دن میں بہت کمی محسوس ہوتی ہے.
किसी भी चीज को पानी ना दें। पानी ना दे तो उसमें कमी महसूस होती है। तो अभी हम इसका गन्ने का टेस्ट भी करेंगे, हाँ जी। तो टेस्ट भी करके जो है वो आप बताइएगा। मैं ये भी फार्मर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? आप यहाँ पे फार्मर हैं, क्या नाम है आपका? अंसर भाई। आप इकबाल साहब को जानते हैं? बिल्कुल जी। आपकी कितनी जमीन है? आपकी अभी है 15 भी। तुसी कि ना देखिया सी फैक्टा देखिਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆਂ ਜੀ 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 ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕੁਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਕੁਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਫਿਰ ਜੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉਹ ਝਾੜੇਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी 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 बिल्कुल सही बिल्कुल और तुसी कुछ कहना चाहोगे अभी? ਪਾਂਦ ਤੇ ਪਾਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਾਂਦ ਮੋਟਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਂਦ ਵੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ बिल्कुल बिल्कुल ਆਖਰ ਲੇਬਰ ਛਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪਾਂਦ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਏ बिल्कुल ठीक है ਜਿੰਦਾ ਪਾਂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ जी बिल्कुल सही ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦੀ, labor ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ जी ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ जी 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 ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਣਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛਿੱਲੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛਿੱਲਣ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਪਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ जी 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ इंशाअल्लाह ताला ਉਹਦੇ ਇਹੀ जज्बात होंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब जो कि अपना डॉक्टर है पाक मलेशिया अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो भी। तो हम खालिद साहब से भी बात करेंगे और खालिद साहब का विजिट रहता है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खालिद साहब माशाल्लाह एग्रीकल्चर में से हैं और शुरू से इसी इलाके में रहे हैं और इनका जो है हर वीकली विजिट होता है, यहाँ फसलों पे विजिट करते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनको इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या हाल है? खालिद साहब हमारे किसान भाइयों को जो है बताइएगा कि आपका माशाल्लाह वीकली विजिट होता है, आप आके फसलों को जो है देखते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। आज हमने ये डीप एनालिसिस किया है जिसमें सारी चीजें हमने कैलकुलेट की हैं, जाहिर की हैं। और आप किसानों को बताइएगा कि ये फैक्टर जहाँ पे इस्तेमाल हुई है वहाँ पे और जहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई तो वहाँ पे क्या फर्क है? खालिद साहब पता है क्या है, तो ये 2-3 माह पहले से ना मैंने भी इस बेल्ट को ना स्टार्ट किया है। जी माशाल्लाह। तो मेरा ना एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है। जमींदार के जेल में होता है थोड़ा सा किसानों को तो मुंह कर लें ताकि जमींदार के जेल में होता है कि जो रवायती खाद है ना, जो उसका रवायती तरीका है, तो वो उसी को एप्लाई करता है। उसके जेल में DAP मैंने डालनी है, गुवारा डालनी है, यूरिया डालनी है और मेरी उसी से यील्ड डालनी है। तो मैंने इनको ट्रेंड दिया कि नहीं, मार्केट में इससे बेहतर भी चीजें हैं, अगर आप उनको डाल लेंगे आपकी यील्ड इंक्रीज होगी, जमीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी ना वो बूस्टअप होगी। तो इकबाल भाई ने मुझे बताया कि यार इस तरह ये कनाडा की कंपनी है, सैयद ट्रेडर्स एंड कंपनी वाले, तो उनका एक प्रोडक्ट है लेकिन प्रोडक्ट में कुछ महंगा 5000 का है। तो मैंने कहा यार ये इशू नहीं है, आप यूज करें और इसमें अगर रिजल्ट होगा ना तो आपको वो महसूस नहीं होगा। वेरी गुड। अच्छा, इन्होंने ना फिर यहाँ इस्तेमाल की, एक कैन यूज की 5000 की लेके। तो 4-5 दिन बाद जब मैं और इकबाल भाई इकट्ठे हमने देखा तो रंगत काफी चेंज हो गई थी कमाल की। अब तक ये जमीन इतनी अच्छी नहीं थी, माशाल्लाह। यानी कि इतनी अच्छी जमीन जमीन नहीं भी थी। इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, जब इन्होंने एक तो मुड्डी थी, जी जी तो दूसरा कुछ पानी का भी काफी यहाँ डिस्टर्बेंस रहती है, नहर सूख गई है, वो इसके ना कोई मुतबादल जराए नहीं है पानी के। पत्ती नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा कि जब इन्होंने यूज की फिर आफ्टर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10-15 दिन बाद ना बिल्कुल इसकी रंगत बहुत ही चेंज होगी, लाइक दैट जैसे पैरेट कलर होता है। माशाल्लाह। अब इकबाल भाई ने कहा कि यार देखिए इसकी ना टिलिंग भी ज्यादा हो रही है, रूट्स भी ज्यादा इसकी डेवलप हो रही हैं, फिर इसका जो नाट टू नाट डिस्टेंस है ना, ये देखें, ये जो गण से गण का फासला है ये बहुत ज्यादा जो ना वाइड हो रहा था। फिर जब हमने इस कमाल को देखा, इसके गन्ने भी पतले पतले हैं, ठीक हो गया ना, रूट्स भी इसकी बिल्कुल नॉर्मल थी। तो मैंने कहा कि इकबाल भाई हमने ना गलती की, अगर हम लार्ज एरिया पे इसे यूज करते ज्यादा बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट होने अब देखिए, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी को प्रेजेंट करता हूँ, हमारे जेन में एक जेलसी भी होती है, ये कंपनी आगे प्रमोट ना हो, ये दारा आगे प्रमोट ना हो। लेकिन मैं बाय होनेस्टली कहूंगा कि मेरे जमींदारों को चाहिए कि जहाँ भी वो जो भी फसल वो काश्त कर रहे हैं, एक मरतबा लाजमी फैक्टर डालें। फिर सबसे अच्छी बात ये इसकी है कि ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना, जमीन की नेचुरल जो फर्टिलिटी है ना उसको बूस्ट अप करती है। तो मैं अपने जमींदार भाइयों को मैसेज दूंगा, बाय होनेस्टली मैसेज दूंगा कि एक मरतबा लाजमी यूज करें। जी जी माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी।
शाह साहब जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफा पूरे प्लांट को कवर करें, रूट से लेके अपना टॉप तक। ये फैक्टअप ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर जिसमें हमने डाला है, ये उसका बुच है। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे तरीके से पूरे गन्ने के ऊपर तक शाह साहब कवर करें, ऊपर तक जो है पूरे बुच को कवर करें जिसमें हमने फैक्टअप ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर डाला है। ये वो पौधा है और जिसमें कि अपना बाना गन्ने हैं। और ये जो है दूसरे खेत में से जिसमें फैक्टअप नहीं डाली, तो ये अपना इसमें 8 गन्ने हैं। तो इसकी हेल्थ भी जो है आपके सामने है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो आपने देखा कि माशाल्लाह हमने 2 फार्मर थे और बात की है, और एक एक्सपर्ट थे जो कि पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पे सीनियर पोजीशन में काम करते हैं। तो उन्होंने भी जो है मुनसिफाना आपको जो है राय दी है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि लाखों कुओं का फर्क है, बाकी बिल्कुल ऐसा ही फर्क है। अगर आप इसको 100% कहेंगे तो पता नहीं कितने का 100% इसमें फर्क होगा। डेफिनेटली वो एक बुश का वजन 17 kg है, और पानी की भी इसको शॉर्टेज रही है। और जैसा कि खालिद साहब ने बताया कि ये जमीन भी बहुत हार्ड थी, बहुत वीक थी और जमीन फर्टाइल नहीं थी, उसके बावजूद जो है रिजल्ट जो है 17 kg एक बुश का वजन आया। सेम दूसरी तरफ जो है सेम रेडी है, और दूसरी तरफ जो है अपना 7 kg वजन था। तो मकसद कहने का ये है कि एनालिसिस आपके सामने है, 2 महीने सिर्फ फार्मर रिव्यूज आपके सामने है, और फार्मर दोनों फसलों का फर्क आपके सामने है। रूट्स में फर्क, गन्नों की तादाद में फर्क, ऊपर जो है वो पान में फर्क, और ओवरऑल मिट्टी में फर्क, और जो है टोटल फर्क आपके जो है हमने आपको जो है वो सारे हाईलाइट किए हैं। गन्ने की कांड में फर्क है, जैसे उन्होंने बताया ये मोटी है और वो जो है पतली है, और गन्नों की मोटाई में भी जो है फर्क है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने खेतों में लाजमी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, अपनी पैदावार को इसी तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा जो है वो पैदावार हासिल करें, और अपनी जमीनों को भी जो है वो सही करें। और इसका इंशाल्लाह ताला जब जो है ये वजन होगा, और ये चूंकि ऑर्गेनिक है तो ये तमाम केमिकल फर्टिलाइजर को किल करके इसको ऑर्गेनिक में ले आती है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसका जो है वो भी हम जो है इंशाल्लाह ताला इकबाल साहब इसका टेस्ट भी चेक करेंगे, इसका कलर भी चेक करेंगे, वो भी हम आपको चेक कराते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने खेतों में तमाम क्रॉप पे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।